Hello everyone, this is me Govinda Shrestha and welcome back again in our videos. So today I am going to talk about very new chapter, that is subject verb object. So generally we are telling that subject verb object, but not only object there. So object is just the answer of what and whom question we have already discussed. Okay, so here is the verb. Whatever the verb is there, object is required by the verb. What is object? That object is required by the verb. Okay, that is asking the object. So in sentence pattern, not only there is object, we should not find only object. Sometimes there is OPTPRM. Among them, among OPTPRM, there must be PTPRM. So now I'm going to describe about what is O, what is P, what is T, and what is others PRM. So now I'm going to discuss about this. So here is first of all object. Here is O means object. Okay, object is all these. OPT PRM, they complete the sentence. They give the complete meaning. Okay, they give the complete meaning. So here is object. Okay, O means object here. So object are of two types: direct and indirect object. So object is the answer of what and whom question. Object is the answer of what and whom question. So if there is the answer of what question, that is direct object. If there is the answer of whom question, in this case there is indirect object. Means all the personal objects are indirect object, all the things are, that is direct object. So these always direct come with the verb, because this verb always require the objects. Okay, so that is object. Similarly, if there is not object, okay, if there is not object in the sentence to complete, there must be place. Okay, there is place. If there is a place also, there must be time or purpose or region or manner. So these all these portions they always use in the sentence to complete the sentence. So these are the OPT PRM. Okay, so now let's example here. I play football. Okay, I play football is the answer here, is answer of what question. So this is object. Okay, so I play football. What play? Football play. So this is object, because this football is the answer of what question. Similarly, she beat him bitterly. She beat him bitterly. Here is the question is here. Whom beat? Whom beat? The answer is whom beat. Okay, Kaslai, here is him. So this him is indirect object. So that is also object. Similarly, he wakes up at 5 o'clock. Now you can ask the question here. What is the question is not there? No object. So that's why here is at 5 o'clock is the complement, means time complement. This always complete the time. Okay, similarly I am going to give here I go to school. So here is I go to school. Here is school is the place. Okay, in this case this is not the object. Okay, this is not the object, this is place. Similarly, they are here for visiting this place. Here is for visiting the place. This is the purpose. For what they are here means they are for visiting this place is the purpose. So Ram was absent because he was ill. Here is because he was ill, the next clause, next sentence. So to complete this, and now here is he was absent. Now it is the reason, because this is the answer of why question. Okay, this is what reason. Similarly, you are walking quickly. You are walking quickly. You can ask to find the object. Okay, what and whom question, but here is not any what and whom question. That's what this is called what? Manner. Okay, and these all these things complete the sentence. Okay, to have the complete meaning. So what I want to make clear is that
In the sentence pattern, subject, verb, object, generally we always used to say that after verb there must be object. Okay, generally we say subject, verb, object, or full stop. But don't think that only all are the object. No, because if there is object, there must be the answer of what and whom question. So there must be sometime place, sometime time, sometime purpose, sometime region, sometime manner. So these are the complement of the sentence to complete the meaning. So far I know you are very much clear about this OPT PRM. Okay, so try to find out what is object, what is place, what is time. These are all about the OPT PRM. साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस भिडियोमा। आजको टपिक रहेको छ सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट प्याटर्न। प्राय जसो अंग्रेजीमा हामी भन्ने गर्दछौं सब्जेक्ट, भर्ब, अब्जेक्ट। अब्जेक्ट जहिले पनि सेन्टेन्सलाई पूरा गर्ने काम गर्दछ। ओके, त्यसकारणले सेन्टेन्समा सधैँभरि अब्जेक्ट मात्रै हुन्छ भन्न सकिँदैन। अब्जेक्ट हुनको लागि आन्सर अफ व्हाट एन्ड हुम क्वेसन हुनुपर्छ। यदि त्यो सेन्टेन्समा अब्जेक्ट छ भने, यदि त्यसमा व्हाट क्वेसन गर्यो भने मात्र त्यो अब्जेक्ट हुन्छ, कि त हुम क्वेसन गर्यो भने अब्जेक्ट हुन्छ, नत्र भने त्यो अब्जेक्ट हुँदैन। यदि अब्जेक्टमा ओपिटी PRM यदि कुनै छ भने सेन्टेन्सलाई सबैले पूरा गर्दछ। त्यसकारणले सेन्टेन्समा अब्जेक्ट मात्रै हुन्छ भन्न सकिँदैन। ओपिटी PRM मध्ये कुनै पनि एउटा हुन सक्छ। यिनीहरू सबैले चाहिँ के हुन्छ त सब्जेक्ट, भर्बमा चाहिँ यिनीहरूले कम्प्लिट गर्ने काम गर्दछ। अब्जेक्ट दुई प्रकार हुन्छ। देयर आर टू काइन्ड्स अफ अब्जेक्ट, डाइरेक्ट एन्ड इनडाइरेक्ट। डाइरेक्ट अब्जेक्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ आन्सर अफ व्हाट क्वेसन हो भने, इनडाइरेक्ट अब्जेक्ट भनेको चाहिँ आन्सर अफ हुम क्वेसन हुन्छ। यदि सेन्टेन्समा अब्जेक्ट छैन भने त्यसमा कि त प्लेस हुन्छ, कि त टाइम हुन्छ, कि त पर्पज हुन्छ, कि त रिजन, कि त म्यानर, यदि मध्ये कुनै एक हुन्छ। यदि अब्जेक्ट छैन भने अब्जेक्ट हुनको लागि चाहिँ व्हाट एन्ड हुम क्वेसन गर्नु पर्यो। तर यिनीहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ, आफ्नो आफ्नो क्वेसन व्हाट होइन, यसमा वेयर, यसमा वेन, यस्ता क्वेसन यस्तो गर्दै जानुपर्छ। तर यिनीहरू चाहिँ अब्जेक्ट होइनन्। जस्तो इक्जाम्पल, आई प्ले फुटबल। फुटबल इज अब्जेक्ट हो कि होइन भने पत्ताउनलाई हामीले व्हाट र हुम क्वेसन यहाँ गर्नु पर्यो। व्हाट प्ले भन्यो भने फुटबल प्ले, यो चाहिँ अब्जेक्ट रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी सी बिट हिम बिटरली। हुम बिट भन्दाखेरि यहाँ हेर हिम बिट भयो, हिम भनेको अब्जेक्ट भयो, त्यस कारणले यो सेन्टेन्सको अब्जेक्ट चाहिँ हिम हो। तर आई गो टु स्कुल भन्यो भने हुम गो, व्हाट गो भन्ने क्वेसनमा आन्सर आउँदैन। त्यस कारण चाहिँ के भन्छ, प्लेस भयो, यो अब्जेक्ट होइन, यो अब्जेक्टलाई भन्न मिल्दैन। त्यसै गरी हि वेक्स अप एट 5 o'clock, यो 5 o'clock पनि के हो त, यो अब्जेक्ट होइन। तर हामी चाहिँ अब्जेक्ट हो भनेर भन्छौँ किनकि यहाँ व्हाट हुम क्वेसनको आन्सर छैन। त्यसै गरी दे आर हियर फर भिजिटिङ दिस प्लेस भन्छौँ, यसमा पनि अब्जेक्ट छैन तर हामी भन्छौँ यसलाई अब्जेक्ट भनेर भन्छौँ किनकि यो भर्बको पछाडि भएको कारणले यसलाई हामी अब्जेक्ट भन्छौँ। तर यो के हो त, अब्जेक्ट होइन, किनकि यसमा व्हाट र हुमको क्वेसन छैन। राम वाज एब्सेन्ट बिकज हि वाज इल। यहाँ यसमा पनि भर्ब पछाडि अब्जेक्ट छैन किनकि यहाँ व्हाट र हुम क्वेसनको आन्सर छैन। त्यस कारणले यो पनि के हो त, अब्जेक्ट होइन, यो चाहिँ के हो त, रिजन हो। त्यसै गरी यु आर वकिङ क्विकली, यो क्विकली पनि अब्जेक्ट के हो भन्छ, यो भर्ब पछाडि छ तर यो अब्जेक्ट भन्न सक्छौँ तर यो अब्जेक्ट होइन किनकि यसले अब्जेक्ट रूपमा काम गरेको छैन। बिकज इट इज नट द आन्सर अफ व्हाट एन्ड हुम क्वेसन। त्यस कारणले यो के हो त, म्यानर हो। यसरी हामीले सेन्टेन्स पछाडि अब्जेक्ट छ कि छैन भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ बाई आस्किङ व्हाट एन्ड हुम क्वेसन टु फाइन्ड द अब्जेक्ट। त्यस कारणले अरू बाँकीहरू चाहिँ अब्जेक्ट होइनन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसरी नै हामीले यो अब्जेक्ट पत्ता लगाउन सक्यो भने हामीलाई प्यासिभ भोइस बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। त मित्रहरू, तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो?
यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भनेदेखि लाइक र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र तपाईहरुलाई यस भिडियो हेर्दाखेरि मनमा लागेको के जिज्ञासा केही प्रश्नहरू छन् भने तपाईहरुले तल गएर तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला र यदि अहिलेसम्म तपाईहरुले भिडियो हेर्दाको अन्तरालमा यो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया नजिकैको रहेको रेड बटनमा सब्स्क्राइब बटनमा गएर क्लिक गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि यस्ता भिडियोहरू फेरि आउने छन्। धन्यवाद।